Hai bos, hari ini kita ada Range Rover dan Lexus RX. So hari ini kita akan review Lexus RX punya engine player. Let's go. Nampak ini player 12.3 inch, ada apa beza tak? Ni customer sudah upgrade ke ada Android player kita. So paling important ni nampak sini ada YouTube, Way semua ada dalam sini. Okay, so Ori tekan, dia terus jump balik original system. So boleh original punya control boleh setting balik, semua function boleh control balik. So ini Ori system. Okay, so jump bagi kita punya Android interface, dia punya control sini pun boleh guna balik, boleh nampak. So tak payah touchscreen atau apa, sini boleh control dan touchscreen pun boleh. Okay, most important lah, sekarang saya nak tunjuk 360. So customer ni, dia tambah 360 view kita punya. So boleh nampak, sini boleh nampak fully 360 angle. Okay, we have front view camera, we have few different angles, so you can see from here. Front view, 3D view, 2D view, rear view, 2D view, 3D view also have. Okay, itulah. So ini sekarang kita guna dia punya 360 view. Kita try dia 360 view. So left angle, right angle, kita nak dia ikut steering punya itu turning. Okay, dan left view. Okay, most important kalau saya masuk left signal, boleh nampak ini blind spot view dari kita punya driver side. So ini tire view, kita boleh nampak from camera left punya tire ada apa barang. Right punya signal masuk, dia akan masuk right punya view sini. So sangat-sangat bagus punya satu blind spot kamera untuk kita, dan dia 360 kamera sekali. Dan most important dia buka mode Lexus RX punya car model. Kalau you punya Lexus NX, kita ada Lexus NX punya car model. So kita ikut balik you punya car model. Okay, so selepas ini kita boleh nampak dia ada main YouTube, Play Store, Waze, wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto pun ada. So boleh nampak sini, saya tunjuk satu dia punya YouTube. Ini 2K resolution dengan DSP sound system. So dia memang sangat cun, sangat bagus punya video. Hari ini saya nak passenger, saya nak tengok YouTube, tapi saya driver nak tengok Waze atau Google Map atau apa-apa navigation map lah, no problem, kita boleh masuk. So sini tengok YouTube, sini tengok Waze, map ada apa-apa pun boleh. Alright, so kalau nak full screen balik, kita full screen. Kalau nak map full screen macam ni. Okay bos, so sekarang kita sudah connect sama handphone Android Auto atau Apple CarPlay dalam sistem ni, boleh nampak. So saya terus tekan sini, masuk Apple CarPlay, wireless Apple CarPlay. Okay, so semua app dekat sini boleh tengok. Okay, kalau saya tekan Waze, saya ambil handphone sini, saya tekan Waze, terus tekan, terus jalan sini. So ini untuk Apple CarPlay wireless dan Android Auto pun boleh. Lagi, kalau kita control aircon kat sini, kita Android interface boleh nampak. Semua aircon control, dua semua kita boleh control dekat sini. So kita boleh temperature berapa degree, dan semua aircon punya function dia akan show dekat kita punya Android interface juga. Okay, saya bos ni, tapi saya bukan bos. Kalau nak cari Android player untuk you punya kereta, boleh cari saya.